এমন কেউ ব্রেক চাপে? ও ভাই দাদা বলো, ভাই সামনে ধরো না গাড়িটাকে, গাড়িটাকে ধরো। ক্যামেরা রেকর্ড আছে, দাঁড়া দাঁড়া বলছো, চল ভাই সামনে আয়। কই সিভিক আছে না? এই দাঁড়া, দাঁড়া, এই দাঁড়া, 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 দাঁড়াতে কেন দাঁড়াবি? দাঁড়াতে বলছি কেন দাঁড়াবো না তুমি? দাঁড়াতে বলছি কেন দাঁড়াবো না? দাঁড়াতে বলছি এখানে কেন দাঁড়াবো? ওখানে কেন কি হলো? কেন দাঁড়াবো না তুমি? দাদা করে ক্যামেরা রেকর্ড আছে, ক্যামেরা রেকর্ড আছে, দাদা করে দেখাবো না। গাড়িটা সাইডে রাখা যাবে। মেরে দিয়ে চলে আসছে আমাদেরকে, কোনো দাঁড়ানোর নাম নেই। আল্লাহ, তোমরা দাঁড়ানো না কেন? তোমরা দাঁড়ানো না কেন? তোমরা दारानो ना क्यों? ना ना आइए ना, नहीं नहीं उधर क्यों जाएंगे हम? क्यों जाएंगे? इधर ही बात करेंगे ना, उधर क्यों जाएंगे? घर में क्यों जाएंगे? तुम्हारा घर में क्यों जाएंगे? घर में क्यों जाएंगे हम लोग? घर में क्यों जाएंगे? स्पॉट में दाराना चाहिए ना। अगर मैं मर जाता क्यों नहीं दारा तुम लोग? बोलो बताओ। पीछे से कौन लगा? अरे पीछे से कौन लगा मतलब? उतने आज तक से बेरने करोगे तो लगेगा ना भाई। तुम लोग এখানে কেন দাঁড়াবে? আমি যদি মরে যেতাম ওখানে, আমি যদি ওখানে স্টেটে মরে যেতাম, যদি মরে যেতাম, আমি যদি মরে যেতাম, ক্যামেরা রেকর্ড আছে কাকা, ক্যামেরা রেকর্ড আছে, ক্যামেরা রেকর্ড আছে। তুমি দাঁড়াবে না কেন? তুমি দাঁড়াবে না কেন? আমার গাড়ি যে ভেঙে গেছে, আমার গাড়ি যে ভেঙে গেছে, কে প্লাস্টিক আছে? প্লাস্টিক সব গাড়িতে আছে। তুমি দাঁড়াবে না কেন? তুমি দাঁড়াবে না কেন? আরে কাকা ক্যামেরাতে রেকর্ড আছে, রেকর্ড, कैमरे रिकॉर्ड আছে কি? गाड़ी तुम लोग ब्रेक किया था, तुम लोग ब्रेक किया था। मतलब आपको मार के वो ऐसा मत करो काका, कैमरे में रिकॉर्ड है कि तुम लोग बात सुनने पड़े। अरे भाई तो ওরা লাগা দিয়েছে, ওরাই গরম দেখাচ্ছে। गाड़ी कंट्रोल मेरा आगे तो रुकना चाहिए ना, रुकना चाहिए ना, तुम लोगों को रुकना चाहिए ना। ऐसा मत करो काका, ऐसा मत करो। अरे ए काका कैमरा में रिकॉर्ड है, कैमरा में रिकॉर्ड है काका, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं। तुम लोग अरे আমরা যাচ্ছি হাইওয়ে তো হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে দিয়েছে, পিছনে লেগে গেছে। আমি মনে মারছি, দেখো সামনে তুমি ছিল, আমি ছিলাম না, সামনে তুমি ছিল। ওদেরকে বললাম যে তোমরা একটু দাঁড়াও, ওরা কন্টিনিউ চলে আসতেছে, ভাগে দাঁড়াচ্ছেই না। আমার কথা হচ্ছে আমরা যদি কোনো মরে যেতাম স্পটে, তো তোমরা দাঁড়াবে না। আমি তো নর্মাল কথা বলছি কাকা, ক্যামেরাতে রেকর্ড আছে। কে মারতেছে? আরে ভাই তুমি হঠাৎ করে তুমি দাঁড়াচ্ছো, আমি যদি মরে যেতাম। আমার কথা হচ্ছে তুমি দাঁড়ালে না কেন? আমার কথা হচ্ছে এটা। रिकॉर्डिंग हमारा गलती नहीं है, तुम सामने था, तुम्हारा गलती है, तुमने ब्रेक किया था। हाँ है ना? नहीं नहीं मेरे बात वो नहीं है, मेरे बात है कि वो लोग रुका क्यों नहीं? ওরা সামনে যাচ্ছে ঠিক আছে, হঠাৎ করে ব্রেক দিয়েছে, লেগে গেছে। তো ওরা ওদেরকে দাঁড়ানো উচিত, তারা বলছে দাঁড়াও, ওরা কন্টিনিউ চলে আসছে। হ্যাঁ বলুন। ঠিক আছে ওই যে হাইওয়েতে অনেকটা দূরে, কত दूर থেকে কন্টিনিউ বলে আসতেছি দাঁড়াও दाराओ दाराओ। अरे पीछे से मतलब तुम लोग सब जाके ब्रेक कर दोगे, हमारा गलती होगा? आगे कुछ आ जाता तभी ना ब्रेक मारता है। ठीक है तुम लोग तो मैंने तुम लोगों को कुछ बोला, मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ। ड्राइवर को गल तुम लोग रुका क्यों नहीं? मेरे को ये बोल, अगर मैं उधर स्पॉट डेड हो जाता तो तुम लोग देखते नहीं, ऐसे भाग जाता तुम लोग। मार दोगे तो गलती किसका? अरे भाई पीछे तुम लोग ब्रेक चाहो तो तभी तो लगेगा ना। तुम लोग चार चक्का में हो, मैं बाइक में हूँ, अगर मर जाता तो मैं क्या करता? आदमी आएगा तो अरे ब्रेक मारेगा तो तुम लोग रुकोगे ना, नहीं भाग के चले आओगे। क्या वहाँ पे हम कैसे कैसी बात कर रहे हो आप लोग?
आप लोग रुकोगे नहीं? इतना हाई हम लोग भी लोकल का ही है, ज्यादा दूर का नहीं है आप लोग। हाईवे में इतना गाड़ी नहीं चला हाँ वही तो बता रहे, ये लोग रुकना चाहिए। लेकिन ड्राइविंग हम आगे तरफ कर रहे हैं, हम आगे तरफ। ठीक है, तुम लोग रुका क्यों नहीं, मेरी बात ये है। आप लोग जैसे क्लियर किए ना, जैसे नहीं तुम लोग रुका क्यों नहीं? अगर मैं स्पॉट होके मर जाता কি সাইডে তো কথা বলছি, কোথায় সাইডে যাবো আমি? সাইডে তো কথা বলছি। আমার কে ওটা হাইওয়ে কাকা, 80 কম ছিল কাকা, ওটা হাইওয়ে। রেকর্ডিং দেখে এদেরকে লাভ নাই, দেখতে পাচ্ছ প্রচুর হাইপার হচ্ছে বলছি। अरे सामने मेरी बात, सामने कुछ आ गया था, तुम लोग रुकोगे ना? अगर मैं स्पॉट डेड हो जाता तो क्या होता? भाग के चले आते, बताओ। आप रिकॉर्डिंग दिखा दो, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग दिखा दो। अरे वो हाईवे था यार, कैसे? आप रिकॉर्डिंग दिखा दो, आपका रिकॉर्डिंग दिखा दो। मैंने ओवरटेक करके नहीं मारा काका, पीछे में ओवरटेक कैसे होता है? एक बात सुनिए, आप लोग राइडर हुए, आप लोग हमेशा আরে ওকে ফোন করলাম তো। আরে এদের ধান্দা কি বলতো, বাড়ির সামনে এনে গন্ডগোল করবে যেন কিছু না বলতে পারি, মারে টুরে ঠুকে ইয়ে করে দেবে। না ঠিক আছে, আরে হাইওয়েতে কত দূর হয়েছে, দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবেই না। আমরা যদি ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমি অনেকটা লাগায় উঠে গেছিলাম। চলো চলো, ভাগ্যিস কন্ট্রোলটা করেছি, না হলে আমি স্পট ডেড হয়ে যেতাম ওখানে। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে কিভাবে আমি বাঁচনটা বাঁচলাম। এই জায়গাটাতে লাগছে, জাস্ট কিছু হয়নি, মানে মানুষ, হ্যাঁ পুরোটাই রেকর্ড আছে, পুরোটাই। কাকা এমন একটা মানুষ, মানে কি বলবো, বাড়ির এলাকা এখানে ওদের, ঠিক আছে, এনে গন্ডগোলটা পাকাচ্ছে বেশি করে, যেন এখানে এসে আমাদেরকেই মারতে পারে, ওই জন্য ওই স্পটে দাঁড়ায় নাই। চলো বেশি কথা না বলে মোটর লিঙ্ক সেটাই কথা হচ্ছে। একটা হয়ে গেছে কাণ্ড, ঠিক আছে, কি কাণ্ড হয়েছে বলতেছে, এই যে বুঝতে পারছো দেখো। চলো, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে। ভাই আজকে অনেক দিন পর রাইডে বেরিয়েছি, কত খুশি ছিলাম, মুডটা একদম টোটালি অফ হয়ে গেছে আমার। বেসিক্যালি অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার পর সামনের দিকে তো কিছু হয়নি, জাস্ট এখানে দেখো ক্র্যাক হয়ে গেছে এই জায়গাটাতে, তার কারণে বাঁকা হয়ে গেছে, তো এখানে ক্র্যাক হয়ে গেছে। তারপরে হচ্ছে বেসিক্যালি যে স্ক্রুটা রয়েছে অনেকটা লম্বা আছে, ঠিক আছে, তার কারণে হেডলাইটের উপরে প্রেশার পড়তেছে, আর এভাবে এটা নিয়ে যাওয়া যাবে না, এখন মিডিলে বসে নিতে হবে। যেহেতু শিলিগুড়ি যাচ্ছি, কিছু না কিছু একটা বিকল্প কালকে হবে, সকালবেলা মর্নিংয়ে দেখা যাবে।